اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على presque le même sujet اللي هضرنا فيه la dernière fois اللي هو les entretiens d'embauche. غير هاد المرة غادي نهضروا على les entretiens par téléphone. Comment réussir un entretien par téléphone. كما كتعرفوا le téléphone est un outil stratégique pour le recruteur. علاش حيتاش parce que au téléphone le recruteur est très concentré sur ce que vous lui dites et sur les idées que vous apportez. Alors, il est très important de votre côté d'avoir véritablement préparé cet entretien par téléphone pour en faire un succès. Dans la vidéo, je vais commencer par des choses basiques. غنقول لكم des points qu'il faut prendre en considération باش هاد l'entretien هذا يدوز مزيان ويكون ناجح. Alors, je vais commencer par un plan technique. Il est très important d'être dans une pièce اللي فيها الكالم. Un endroit où vous pourriez concentrer sur l'appel, un environnement qui soit calme. Évitez les bruits de fond. Installez-vous dans un endroit calme اللي تقدروا تهضروا فيه مرتاحين واللي تسمعوا فيه مزيان، تسمعوا لو ريكروتور شنو كيقول وتكونوا مرتاحين. غنعطيكم un conseil supplémentaire pour les dames. Évitez de porter هذوك les boucles d'oreilles حيت يقدروا يديرونجيكم مع لو ميكرو. دونك حيدوهم باش تسمعوا مزيان وتكونوا آلاز. Alors تاني حاجة disposez devant vous les notes que vous avez prises pour préparer cet entretien. Par exemple, des notes pour vos points forts, sur les choses que vous pouvez apporter l'entreprise. Il y a tout ça sous les yeux pour que quand le recruteur vous pose la question, vous puissiez enchaîner tout de suite. Il y a également un carnet pour prendre des notes et pour pouvoir réagir par rapport à ce que le recruteur vous dit. Donc, qu'il y ait un plan de travail, qu'il soit vraiment organisé. D'abord, alors, il est très important de parler lentement, surtout le début de l'entretien. Quand on est stressé, on parle trop vite ou ça marche pas. ملي كتهضر بالزربه اول حاجه هذاك الريكروتور ديالك الانترلوكوتور ما كيسمع يعرفك شنو قلتي ما كيسمعك مزيان وكتبين ليه انك ستريسي. دونك il faut parler lentement et calmement. Donc aussi حاجه اخرى il faut poser votre voix et il faut pas reculer. Une bonne articulation. Alors حاجة أخرى اللي نبغي نقول لكم هي il faut vraiment faire un effort pour écouter le recruteur. Ne pas hésiter à relancer avec des questions. سمعوا مزيان l'écoute, il faut savoir écouter. حاجة أخرى وآخر حاجة اللي نبغي نقول لكم هي il faut savoir terminer la conversation. Gardez pour la fin de l'entretien un petit quelque chose qui vous permet de résumer votre expérience. وحاجة أخرى vous devez toujours remercier هذاك le recruteur et tenter de finir votre entretien téléphonique sur une note positive. D'accord? Réservez pour la fin une information marquante. Alors, كما قلنا, installez-vous dans un endroit calme. Travaillez à l'avance vos réponses. Soyez clair et courtois. وحاجة واحدة أخرى اللي هي مهمة بزاف ما قلتهاش لكم اللي ما خاصكمش توقعوا فيها. ne coupez pas la parole. Laissez l'interlocuteur s'exprimer librement. C'est très déplaisant انك توقفوا ولا هو كيهضر وانت ما تخليهش يكمل. دونك خلي هذاك الانترلوكوتور يهضر على خاطرو. سي une marque de respect. ملي كتخليه يهضر على خاطرو هادي راه سي une marque de respect. حاجة أخرى il faut donner un certain rythme à l'entretien. ne soyez pas pressé de répondre tout de suite. ما يكونش ديك الزربه وديك تكون ديك الثقاله في لونتروتيان باش تسمع مزيان وباش حتى هذاك اللي كيدير معاك لونتروتيان يسمعك شنو قلتي. تكون لا كومونيكاسيون مزيانه بيناتكم.
حاجة أخرى في لافان ديال لونتروتيان تيليفونيك اسيي دو مونطري لي موتيفاسيون ديالكم يعني بريباري دي كيسيون بحال في ان entretien دومبوش كلاسيك كنوجدوا كما قلنا في الفيديو اللي فات دي كيسيون نطرحوهم على لو ريكروتور على لي فيتور ميسيون على لونتربريز ou bien sur la prochaine étape. Donc vous démontrez ainsi votre intérêt pour le poste et votre motivation. Enfin, avant de raccrocher, n'oubliez pas de remercier votre interlocuteur pour le temps qu'il vous a accordé. شكروه على داك الوقت اللي عطاكم اللي سمح لكم انكم تهضروا فيه وانكم دوزوا هذاك لونتروتيان باغ تليفون. فوالا حنا هضرنا دابا على لونتروتيان باغ تليفون وكيفاش ندوزوه مزيان. كما قلت لكم نختاروا بلاصه فيها لو كالم ياك ان انفيرونمون كالم ما كاينش فيه الصداع نسمعوا مزيان هذاك الانترلوكوتور شنو كيقول نخليوه يهضر على خاطرو نهضروا كالمومون ما نهضروش بالزربه. هادو كانوا بعد لي كونساي ديال اللي قدرت نعطيكم باش دوزو ان انتروتيان باغ تليفون. وكما قلت لكم ما تنساوش ديما تكون حداكم اجندا وستيلو باش ديروا دي نوت تكتبوا شنو دي نوت تكونوا خديتوهم من عند لو ريكروتور ودي نوت اللي نتوما قلتوهم تحطوهم في هذيك لاجندا باش تبقاو عاقلين على راسكم كيفاش دوزتوا هذاك لونتروتيان. الوغ كنتمنى لكم اون بون شانس. كونسونطريفو وكل شيء يتوكل على الله ان شاء الله وربي يسهل على كل واحد غادي يدوز ان انتروتيان دومبوش.